नाजरीन खुश आमदीद. दिस इज़ प्रोफेसर डॉक्टर राहील करीम एट योर सर्विस. आई एम रियली ग्लैड दैट यू आर हियर विथ मी. डिप्रेशन पे तो मैंने कई वीडियोस की हैं, लेकिन आज मैं स्पेसिफ़िक एक केस रेफरेंस से आपको बताऊंगा कि रोज़मर्रा की मुश्किलात क्या हैं डिप्रेशन की डायग्नोसिस में और ट्रीटमेंट में. और डिप्रेशन और एंग्जाइटी लोग समझते हैं कि ये कई दफ़ा फ़र्क बीमारियां भी हैं, तो लिहाजा जो कि लार्जली लोग प्रेजेंट करते हैं एज बीइंग एंग्शियस, और अक्सर उसके नीचे जो टिप ऑफ द आइसबर्ग में होता है वो डिप्रेशन की बीमारी होती है, जो कि एक क्लिनिकल किस्म की बीमारी है. सो ये हमारी एक यंग पेशेंट हैं जो कि शी इज़ अराउंड मे बी 16-17 ईयर्स ऑफ एज. तो वो 6 से 8 महीने ग्रेजुअली उनकी तबीयत ख़राब होनी शुरू हुई, मूड वर्सन होना शुरू हुआ, क्राइंग स्पेल्स आने शुरू हुए. इसके साथ साथ उनकी भूख भी कम हो गई, थोड़ा सा वेट लॉस भी हुआ, इतना सोशलाइज करना उन्होंने कम कर दिया, मोटिवेशन टू डू एक्सरसाइज और टू प्ले गोल्फ और टेनिस डिक्लाइंड. उनके साथ साथ ये है कि वो जो एक प्रेडोमिनेंट चीज़ है, वो सुबह उठ के काफ़ी टीयरफुल फील करती थी, और टीयरफुल फील करने के बावजूद बट यू नो ऑन द अदर हैंड दीज क्राइंग स्पेल्स वुड स्टॉप. But she also felt very anxious in the morning. Palpitations का होना, सांस का उखड़ना, और ये सब चीज़ें तकरीबन more or less were predominantly present in the morning. इसके अलावा जूं उस बच्ची का दिन गुजरता गया, शाम की तरफ बेहतर होती जाती है मूड. सो शाम में ज़्यादा फंक्शनल थी वो, और है भी. और तो मोटिवेशन, डिज़ायर, इंटरेस्ट, hobbies that she had previously enjoyed, she couldn't do. एंड लार्जली दे वर क्राइंग स्पेल्स. तो ये तो 6 से 8 महीने से चल रहा था. अब अक्यूट स्ट्रेस आया एक, यानी कि एग्ज़ाम का स्ट्रेस आया इन द बैकड्रॉप ऑफ दिस क्रॉनिक 6 to 8 months प्रेजेंटेशन. तो उससे ये हुआ कि वो बिल्कुल उसकी जो फंक्शनैलिटी है बिल्कुल ड्रॉप कर गई, एंड शी वॉज जनरली अनएबल टू कोप. ऑल्दो यू नो शी डिड परफॉर्म वेल इन हर एग्ज़ाम्स, बट हो सकता है कि अगर ये बैटल वो ना लड़ रही होती तो वो शायद कितना बेहतर परफॉर्म कर सकती. दैट इज़ अ मैटर ऑफ कंजेक्चर. चलें, यहाँ तक तो बात हो गई. अब जाहिर है शी इज़ अ यंग गर्ल, सो अंडरस्टैंडेबली सो शी इज़ इन हर टीन्स. अब बच्ची तो वो रिकग्नाइज़ कर रही थी कि वो परेशानी में है, डिस्ट्रेस में है, डिप्रेस्ड है, एंड मोर और लेस इट वाज ईजी टू कन्विंस the girl to understand that she possibly was suffering from a biological depression, or for that matter generalized anxiety disorder. बैलेंस टिप किया एग्ज़ाम ने. वालदैन से मेरी मुलाकात हुई. वालदा ने सारी मुझे हिस्ट्री दी, जो कि मोर और लेस. फिर वाले साहब से बात हुई. अब वाले साहब को कुछ एप्रीहेंशंस थी, जायज़ एप्रीहेंशंस थी, और वालदा को भी, कि इसको दवाइयों पे ना डाला जाए. और उनके लिए अंडरस्टैंडेबली सो इस बच्ची का इम्तिहान हो रहा था, तो वो समझे कि ये एक्यूट स्ट्रेस है. बट व्हाट दे वर नॉट एबल टू रिकग्नाइज दैट ये 6 से 8 महीने से पहले बीमारी चल रही थी, और ये सिर्फ बैलेंस जो है टिप हुआ. व्हाट आई एम ट्राइंग टू एम्फसाइज इज़ के पेरेंट्स की एजुकेशन है ना, और कई दफ़ा ये सबसे मुश्किल काम है ट्रीटमेंट में. इसमें थोड़ा सा जेनेटिक कॉन्ट्रीब्यूशन भी थी. फैमिली में डिप्रेशन की प्रेजेंटेशंस थी, एंड समटाइम्स आई टेंड टू सी क्लस्टर्स ऑफ पीपल हु आर डिप्रेस्ड इन द सेम फैमिली. तो यहाँ दो जो टेक होम मैसेजेस हैं कि ये अब बीमारी जो है किसी में भी हो सकती है. तो हमारे यहाँ एक प्रोफेसर पॉल गिलबर्ट हैं, जिन्होंने किताबें लिखी हैं, ओवरकमिंग डिप्रेशन एंड बुक ऑन प्रिस्क्रिप्शन. उसमें जो की मैसेज वो देते हैं ना, वो ये देते हैं कि ये एक कॉमनली मिसअंडरस्टूड बीमारी है, एंड दैट इट इज़ एक्सट्रीमली कॉमन. इट अफेक्ट्स अबाउट ओवर 350 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड. इस कदर कॉमन बीमारी है कि ये इट कैन अफेक्ट एनी ह्यूमन बीइंग रिगार्डलेस ऑफ देयर एज, वेल्थ, बैकग्राउंड. और ये है कि कई जानवरों में भी हम ये डिप्रेशन की बीमारी देखते हैं. यहाँ एम्फेसिस ये है कि बच्चों में भी डिप्रेशन इज़ वेरी कॉमन, एंड सो इज़ जनरलाइज्ड एंग्जाइटी, एंड इट कैन स्टार्ट एज अर्ली एज व्हेन दे आर 5 years of age. सो यू नो ये नहीं है कि बच्चे इम्यून हैं, बट बच्चों की थोड़ी सी प्रेजेंटेशन इज़ अ बिट डिफरेंट फ्रॉम एज कम्पेयर टू एडल्ट्स. सो डिप्रेशन बेसिकली क्या है? ये एक ब्रेन स्टेट में चेंज है जो कि आपको
مجبور کر جاتی ہے ٹو تھنک ان اے پرٹیکولر فیشن اینڈ ٹو فیل ڈپریسڈ. اٹ کین بی کازڈ بائی مینی تھنگس. بار بار میں ہر ویڈیو میں یہ میسیج دیتا ہوں کہ یہ جو ڈپریشن سے سفر کر رہا ہے اس کو یہ دیکھنا چاہیے اٹس ناٹ یور فالٹ دیٹ یو آر ڈپریسڈ. اور جو ان کا خیال رکھ رہے ہیں کیئرز, ان کو بھی یہ گلٹ فیلنگ نہیں ہونی چاہیے کہ یہ ہم نے شاید پروڈیوس کیا, ہم نے ان کو ٹھیک طرح پالا نہیں, ہم نے ان کو ایموشنلی اسٹرینتھن نہ کیا. تو یہ سائن نہیں ہے ہیومن ویکنس کا. یہ بہت ضروری پیغام ہے کہ اپنے آپ کو بلیم نہ کریں, یہ ایسی ہی بیماری ہے. چونکہ اگر آپ بلیم کرتے رہیں گے اور سیلف کو کرٹیسائز کرتے رہیں گے تو یہ بہت لنکڈ ہے ڈپریشن کا, اینڈ یہ ڈپریشن کو پھر مینٹین کرتی ہے. جو آپ کر سکتے ہیں is to find out more about your illness, depression and practice techniques which will help you to shift your mind out of the depressed brain state. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کافی آسان کام نہیں ہے, بٹ دیکھیں چوائس تو کوئی اور ہے نہیں ہے, یا یہ ہے یا میڈیکیشن ہے یا دونوں ہیں. اب ڈپریشن کے کازز جو ہیں, وجوہات کیا ہیں, یہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے نا ایک ڈاؤنورڈ اسپائرل پن پوائنٹ کر سکتے ہیں آفٹر اے سرٹن لائف ایونٹ جو کہ بہت نیگیٹو ہوا, اور وہ ڈپریشن کی شروعات کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, جیسے کوئی ریلیشن شپ کا بریک ڈاؤن ہے یا کوئی لاس آف فرینڈ اینڈ فیملی ہے. ڈپریشن بیسیکلی ہماری سوچ کو, بیہیویئر کو اور فیلنگس کو انفلوئنس کرتی ہے, اور انہی چیزوں پہ ہم نے فوکس کرنا ہے. آپ کو اپنا ڈاؤنورڈ اسپائرل بھی آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, آپ کو اپنے اسٹریسفل لائف ایونٹس بھی میپ کرنے ہیں. اور اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ دیکھیں کافی ساری لوگوں میں جینز ہوتی ہیں برین کی ایب نارمیلٹیز کے لیے, انکلوڈنگ مینٹل ہیلتھ پرابلمس, بٹ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر شخص کو یہ بیماری نہیں لگتی, نہ انگزائٹی کی نہ ڈپریشن کی. اکثر کچھ لوگوں کی پرسنالٹی کا اسٹرکچر ایسا ہوتا ہے کہ دے آر ویری سیلف کریٹیکل. یہ جینز کی وجہ سے ہو سکتا ہے, یا آپ کو جس انوائرمنٹ میں پلا یا بڑھایا جائے اس میں آپ کو ایک کرٹیکل انوائرمنٹ میں ریئر اپ کیا گیا ہو, تو یو کین لرن ٹو بیکم ویری سیلف کریٹیکل. اور اگر آپ کو ایک پرفیکشنسٹ قسم کے انوائرمنٹ میں بھی ریز کیا گیا ہو تو یہ تمام چیزیں انسان کی پرسنالٹی کو افیکٹ کرتی ہیں, اور انسان کی پرسنالٹی کے اوپر اگر بیماری آ جائے ڈپریشن کی یا انگزائٹی کی تو وہ ایک بیماری کی ایکسپریشن کو واضح کر دیتی. تو میں اور کازز میں نہیں جاؤں گا, جیسے کہ ہارمونل کازز ہیں, عورتوں میں یہ زیادہ ہے. اکیلا پن ایک بہت میں پوائنٹ آؤٹ کروں گا کہ دیٹ لونلینس اور لیک آف سوشل اسٹرکچر جو ہے یہ ایک اداسی کی کیفیت پیدا کرتی ہے. عام اداسی تو چلیں ٹھیک ہے, لوگ نکل آتے ہیں, لیکن اگر یہ پرولونگ لونلینس ہو اور لیک آف اسٹرکچر ہو تو یہ بھی ڈپریشن کی طرف آپ کو مائل کرتی ہے. جب آپ اکیلے فیل کرتے ہیں تو آپ کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں. کچھ لوگ الکوہل اور ڈرگس کی طرف راغب ہوتے ہیں ان دا شارٹ ٹرم, اور کئی دفعہ یہ لانگ ٹرم میں ہیبٹ بن جاتی ہے وچ دین کین افیکٹ دا کیمسٹری آف دا برین. کوئی بھی آپ کو ذہنی ہیڈ انجری ہوئی ہو یا کوئی آپ کو فزیکل ہیلتھ پرابلمز ہوں, یعنی کہ ہماری ایک اور پیشنٹ ہیں جن کا آئی کا لاس ہوا لیکن اس کے بعد وہ ڈپریشن ہو گئی. کچھ لوگ سمجھتے تھے کہ ان کی آئی بینائی ریسٹور کر دیں تو وہ ٹھیک ہو جائیں گی, لیکن بینائی کے ساتھ ساتھ ڈپریشن کی ٹریٹمنٹ بھی لازمی ہے کیونکہ بینائی تو ہم ان کی ٹھیک نہیں کر سکتے. سو ڈپریشن ٹو رول آؤٹ اینی فزیکل کازز بہت ضروری ہے اپنے ڈاکٹر سے ملیں. جیسے تھائرائڈ کی تمام تر ڈیزیزز جو ہیں وہ پریزنٹ کر سکتی ہیں سملر ٹو انگزائٹی اینڈ ڈپریشن. دیکھیں یہ تو ایک نیچرل سی بات ہے ٹو فیل سیڈ اینڈ ڈاؤن ایز اے رسپانس ٹو لاس یا کوئی لائف کا ایونٹ ہو, لیکن اگر یہ علامتیں 2 ہفتے سے زیادہ پرسسٹ کریں اور اگر آپ کو ایسے منفی خیال آنے شروع ہو جائیں کہ شاید زندہ رہنے کا فائدہ نہیں ہے تو یہ پھر ایک بیماری کی صورت اختیار کر جاتی ہے. کئی دفعہ ہم ڈپریشن کی علامتیں ایز سچ نہیں دیکھتے, ہم زیادہ انگزائٹی کی علامتیں دیکھتے ہیں. جیسے میں اس بچی کا ذکر کر رہا تھا کہ وہ اینکشس ہوتی ہے تو اس کو پیلپٹیشنز ہوتی ہیں, اس کو سانس لینے میں دقت ہوتی ہے. اور دیکھیں عام طور پہ تو ایسی فیلنگز اگر آئیں لائف ایونٹ کے بعد تو لائف ایونٹ جب چلا جاتا ہے تو لوگ بہتر ہو جاتے ہیں, لیکن اگر بیماری کی صورت ہے تو پھر یہ بغیر ٹریٹمنٹ اور انٹرونشن کے یہ ٹھیک نہیں ہوتی. علامتیں میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیں, لیکن اس بچی میں جو سب سے میجر علامت تھی دس واز being tearful and low and anxious in the morning, getting better as the day goes on.
कुछ लोगों की एपेटाइट या भूख बिल्कुल कम हो जाती है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा खाना शुरू करते हैं। मेरे लिहाज से जो कोर सिम्टम है ना, मैं इसको डिप्रेशन को एज एन अनियन देखता हूँ। एक प्याज जिसके इर्द गिर्द कई रिंग्स होते हैं, तो उसमें जो सबसे अंदर होता है कोर, जिसको द पर्ल ऑफ द अनियन इज़ व्हाट आई कॉल द इनएबिलिटी टू एंजॉय life and to be able to experience happiness. बाकी loss of appetite, loss of motivation, loss of interest, loss of attention, loss of concentration, hopelessness जो है बहुत एक मेरे लिए alarming सी अलामत होती है, क्योंकि this is possibly linked to वर्सनिंग ऑफ द इलनेस, और ये कई दफ़ा नाउमीदी इंसान से ऐसे काम करा देती है जो आम हालात में शायद वो ना करे। अगर आप ऐसी चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं फॉर मोर देन 2 वीक्स और इवन लॉन्गर, जैसे इस बच्ची का केस है 6 से 8 हफ्ते, तो इसको हम सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट में तो देख सकते हैं कि यार ये इस बच्ची पे स्ट्रेस पड़ा और ये बीमार हो गई, लेकिन हम अगर इसकी क्रोनोलॉजी देखें ना, हम ये देख रहे हैं कि ये 6 से 8 हफ्ते से चल रहा है काम और ये बेहतर नहीं हो रहा। ठीक है, हम ये कर सकते हैं कि उसके बच्ची का एग्ज़ाम ख़त्म होने का वेट कर लें, लेकिन आई एम रीजनेबली श्योर कि उसके बाद भी ये लामतें परसिस्ट करेंगी। तो सीक हेल्प, शेयर योर कंसर्न्स विद अ प्रोफेशनल, शेयर योर कंसर्न्स विद योर डॉक्टर। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसके अलावा कुछ ना करें, लेकिन ये है कि खुदा के वास्ते दम दरूद आप ज़रूर करें। अल्लाह मियाँ आपकी दुआ बेहतर तरीके से, आप ज़ाती तौर पे अपने बच्चे के लिए या मरीज़ ख़ुद दुआ करेगा तो उसका बहुत बहुत फ़ायदा है, लेकिन ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है पीरों फ़कीरों के पास या और लोगों को। तो दाना कोई शख्स से आप बात कर सकते हैं अपनी बीमारी के बारे में, और दाना भी ऐसा हो जो इन चीज़ों को समझता हो। बट बेस्ट तो यही है कि अगर आपके पास एक्सेस हो, सो गो एंड सी अ क्वालिफाइड प्रोफेशनल। एंड क्वालिफाइड प्रोफेशनल का मतलब है कि आपका जो एतमाद होना चाहिए, वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, और ऑन टॉप ऑफ दैट आपको वक्त दे सके। तो ये सारी क्वालिटीज़ आप देखें। आप ये ज़रूर आपने याद रखना है कि डिप्रेशन इज़ अ ट्रीटेबल इलनेस। मैं बार बार ये कह के थक गया हूँ, दैट इज़ अ ट्रीटेबल इलनेस, डू नॉट सफ़र इन साइलेंस। हमारे पास बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं। हमारे पास बहुत सारे कॉग्निटिव या और तरीके भी हैं जिससे बेहतर कर सकते हैं। आखिरी मैसेज, एंटी डिप्रेसेंट्स आर नॉट एडिक्टिव। अगर पहला एपिसोड आपको हुआ है डिप्रेशन का, तो सिर्फ 6 से 9 महीने आपको दवाई खानी पड़ेगी, एंड इनकॉम्पिटेंट हैंड्स आपको वो दवाई 6 से 9 महीने के बाद हम स्टॉप कर देते हैं। अक्सर जो मैं पैगाम बार बार देता हूँ कि खुदारा ये ज़ैनेक्स, लेक्सोटिनिल जैसी दवाइयाँ आप ना लें, ये डिप्रेशन की ट्रीटमेंट नहीं है। ये आपके आर्जी तौर पे आपके मूड को बेहतर कर देंगी, आपकी एंग्जाइटी को कम कर देंगी, लेकिन इन द लॉन्ग रन जो है ये बहुत डेट्रीमेंटल हैं, क्योंकि इनकी आदत पड़ जाती है, डोज डिपेंडेंस है और एस्केलेशन है। तो नाज़रीन, इस मैसेज के साथ कि आई होप केयरर्स और जो रिलेटिव्स हैं इस वीडियो को भी देखेंगे और वो समझेंगे कि ये बीमारी है जैसे कोई और बीमारी है, लेकिन फ़र्क ये है कि मैं आपको इसको एक्सरे या स्कैन पे नहीं दिखा पाता। लेकिन ये मैसेज ज़रूर देखना है कि ये मरीज़ जो डिप्रेशन और एंग्जाइटी एज अ बीमारी सफ़र कर रहा है, ये टूटी हुई टांग पे दौड़ना शुरू कर रहा है, जो कि इंतहाई पेनफुल है। तो इनकी मिज़री को समझें। ये अलामतें तो यही ऐसी ही होंगी, ये बायोलॉजिकल या सोमैटिक सिम्टम्स जो मैंने आपको बताए हैं, लेकिन ये है कि इसको, स्टिग्मा को आप जितना रिमूव करेंगे फ्रॉम द मेडिकेशन और सीइंग अ साइकियाट्रिस्ट, उतनी ही जल्दी जो है ये ट्रीटमेंट शुरू होगी, उतनी ही जल्दी ये बच्चे बेहतर होंगे और उतनी ही जल्दी ये बच्चे प्रोग्रेस करेंगे। सो नाज़रीन, मैं इस वीडियो को यहाँ एंड करता हूँ with asking you to request to subscribe to the portal to enhance the richness of the portal and share it with others if you have found this to be valuable. Thank you very much. Assalamu alaikum and see you soon.